Humanisme Universal Kartini dan Pramudia Anantatur. The Universal Humanism of Kartini and Pramudia Anantatur. Makhluk apa sih humanisme itu? Apalagi humanisme universal. Sepertinya sesuatu yang ada nun jauh di atas sana, di antara gemintang raya, bukan di sini, di antara tumpukan jerami dan bau keringat selepas tanam padi. What kind of humanist is it? Also, universal humanism seems to be something far up there between the stars, not here among the piles of hay and the smell of sweet after planting rice. Seorang anak manusia berhasrat dahsyat dengan cita-citanya membangun peradaban baru yang lebih baik, yang lebih maju, yang tidak lagi membedakan kau siapa dan aku siapa, tetapi yang mengatakan, mari kita bersama karena kita adalah apapun adanya kita. Powerful human youth with her dreams is building a more rational new culture that no more discriminates against who you are or who I am, but says, let us be together, because we are truly whatever we are. Dia mungkin tidak muluk-muluk dengan banyak istilah, kategori, definisi, ataupun terminologi. She may not be impressed with many representations of definitions or terminology. Dia hanya tahu bahwa setiap manusia itu sama dengan keunikannya masing-masing, dengan kebutuhannya masing-masing, namun menuju pada kehidupan bersama yang saling menghargai dan memajukan tanpa merugikan. She only knew that each human was unique in her or her unique request, but it leads to a life of mutual respect and improvement without risk. Lantas dia siapa? Who is she? Kembali kita terjebak pada dia siapa, aku siapa, dan kau siapa. On who is she, who am I, and who you are. Dia, aku, dan kau sesungguhnya sama, manusia dengan kemanusiaan kita. Yes, I and you are the same, mortal with our humanity. Mungkin begitu itu ke humanisme secara sederhana, sambil ngopi dan ngemil cemilan. Maybe it's that simple humanism over coffee and snack food. Nampaknya akan banyak yang penasaran bila humanisme hanyalah cangkir-cangkir kopi dan piring camilan dengan guyonan mesra manusia. Many would be curious if humanism was just a cup of coffee and a snack plate with touches of humor. Mari kita sedikit, ya cukup sedikit saja, agak serius tentang makhluk humanisme ini. Let's get a little, it's quite a bit rather serious about humanism. Banyak orang bicara tentang humanisme. Bahkan sebagian mungkin mengklaim diri sebagai humanis. Many people talk about humanism, even some may claim to be human. Entah apa yang ada di benak mereka, karena masing-masing tentu punya selera sendiri-sendiri menerjemahkan makna humanisme. Whatever comes to their mind, because if humans surely have a personal preference to transit the sense of humanism. Yang mengaku sebagai humanis belum tentu benar-benar humanis. Sementara yang humanis beneran tak mau mengaku sebagai humanis. Who claim to be humanists are not necessarily humanitarians, while the real humanitarians would admit to be humanitarians. Lucu juga ya ternyata. That's so funny, right?
Tetapi begitulah salah satu pandangan dari sebuah belahan dunia sana. Humanisme sama sekali tidak menyentuh aspek spiritual manusia secara transendental. But as far as one viewpoint from the far reaches of the world, Humanisme murni selaku manusia dengan logika alam pikiran dan rasionalitasnya. human is the human with the logic of thought and rationality. Semua mendasarkan diri pada moralitas, rasionalitas, dan kedirian manusia yang terlepas dari unsur-unsur itu. All are based on virtue, rationality, and human selfhood independent of the elements of military. Secara ringkas, mungkin bisa disimpulkan bahwa humanisme merupakan suatu keyakinan ataupun prinsip menjalani hidup selaku manusia yang mencari kebenarannya melalui logika dan rasionalitasnya demi kemajuan dan kebaikan bersama. Be concluded that humanism is either a belief or a principle of living as a human being that looks for its true truth, its logic and rationality for the greater good. Nah, karena keyakinan ini mendunia, artinya melibatkan berbagai manusia dari seluruh belahan dunia. Well, fight because globally it means connecting first human beings from all over the world. Istilah universal pun muncul dan ditempelkan pada terminologi humanisme. Presentation appears and is applied to humanism. Terus terang saja, tidak akan ada habisnya bila kita harus bicara tentang humanisme secara mendetail, mengingat sungguh begitu banyak definisi, banyak aliran, maupun banyak pendapat tentang humanisme yang masing-masing tentu membawa dan meyakini kebenarannya masing-masing. Honestly, there will be no end when we have to talk in detail about humanism because of the many definitions, many kinds, and many opinions of humanism, of course, that each bring with is the truth. Mungkin butuh waktu sehari atau bahkan seminggu penuh untuk bicara detail. Mengingat waktu, tempat, dan wilayah diskusi yang sangat terbatas, saya kira sudah saatnya kita bicara sedikit. Take a whole day or even a whole week to discuss in detail, but given the limited time at the discussion, I think it's time we had a small talk. Ya, memang sedikit tentang Kartini dan Pramudia sehubungan dengan humanisme di atas. Well, there was a bit about Kartini and the others regarding the above humanism. Siapakah Kartini? Siapakah Pramudia Anantatur? Who's Kartini? Who's Pramudia Anantatur? Keduanya adalah tokoh-tokoh besar negeri ini pada bidang masing-masing. Raden Ajeng Kartini lahir di Jepara, Jawa Tengah pada tanggal 21 April tahun 1879. Kartini terkenal karena pemikirannya yang maju jauh melampaui zamannya. Hasratnya yang dahsyat untuk melihat wanita bangsanya maju dan tidak merupakan subordinat laki-laki telah mendorongnya untuk berjuang keras melalui dunia pendidikan. Both belong to this great nation. Raden Ajeng Kartini, born in Central Java on April 21, 1879, the Kartini is famous for its thinking far beyond that time. Its incredible desire to see the woman of the nation and not subordinate men have pushed it to struggle through the educational. Terlepas dari perbedaan kodrati antara wanita dan pria,
Kartini meyakini bahwa wanita bangsanya layak untuk bisa sejajar dan setara dengan kaum laki-laki. Why, despite the inherent differences between women and men, Kartini believed that the women of her her community deserved to be equal to men. Kepada para sahabatnya, dia sering mencurahkan isi hatinya tentang keinginannya memajukan wanita negerinya. With her best friend, she often confessed her feelings about the desire to advance the women of her country. Kepada teman-temannya, dia sering menulis surat yang mengungkapkan cita-citanya tentang adanya persamaan hak kaum wanita dan pria. To his friends, she often wrote letters expressing her aspiration of equality for women and men. Dia ingin wanita memiliki kebebasan menuntut ilmu dan belajar. Her intention for women to have freedom of education and learning. Perhatiannya tidak hanya semata-mata soal emansipasi wanita, tetapi juga masalah sosial umum. And his attention not only to women's liberation but also to general social issues. Kartini melihat perjuangan wanita agar memperoleh kebebasan, otonomi, dan persamaan hukum sebagai bagian dari gerakan yang lebih luas. So Kartini saw the struggle for women to gain economic and legal freedom as part of a broader movement. Pada surat-surat Kartini tertulis pemikiran-pemikirannya tentang kondisi sosial saat itu, terutama tentang kondisi perempuan pribumi. The letters on the Kartini contained his thoughts on the social condition of that era, especially about the condition of native women. Sebagian besar surat-suratnya berisi keluhan dan gugatan, khususnya menyangkut budaya di Jawa yang dipandang sebagai penghambat kemajuan perempuan. Most of her letters contained criticism and complaints, in particular regarding ethnic culture, which was felt as a difficulty to female progress. Surat-surat yang dituliskan kepada sahabat-sahabatnya di negeri Belanda itu kemudian menjadi bukti betapa besarnya keinginan dari seorang Kartini untuk melepaskan kaumnya dari diskriminasi yang sudah membudaya pada zamannya. The letters written to her friends in the Netherlands became evidence of the deep intention that Kartini would stand out to her community from the discrimination that had become prevalent in her era. Perjuangan Kartini tidak hanya tertulis di atas kertas, tapi dibuktikan dengan mendirikan sekolah gratis untuk anak-anak gadis di Jepara dan Rembang. Kartini's struggle is not only written on paper, but it's proved by setting up a free school for girls in Jepara and Rembang. Dan apa yang dilakukannya dengan sekolah itu kemudian diikuti oleh wanita-wanita lainnya dengan mendirikan sekolah Kartini di tempat masing-masing, seperti di Semarang, Surabaya, di Yogyakarta, di Malang, Madiun, dan Cirebon. And what she did in that school was followed by the other women by building Kartini School in one place after another, like in Semarang, Surabaya, Yogyakarta, and Cirebon. Setelah meninggalnya Kartini, surat-surat tersebut kemudian dikumpulkan dan diterbitkan menjadi sebuah buku yang berjudul Habis Gelap Terbitlah Terang.
After Kartini's death, the letters were then collected and published as a book entitled Habis Gelap Terbitlah Terang. Apa yang terdapat dalam buku itu sangat besar berpengaruh dalam mendorong kemajuan wanita Indonesia. Karena isi tulisan tersebut telah menjadi sumber motivasi perjuangan bagi kaum wanita Indonesia di kemudian hari. The things found in the book make a huge difference in motivating Indonesian women's progress because the writing has been a source of motivation for a later Indonesian woman. Buku itu menjadi pendorong semangat para wanita Indonesia dalam memperjuangkan hak-haknya. The book encouraged Indonesian female rulers in their rights. Betapapun juga perlu diingat bahwa beliau mengangankan kedudukan wanita yang tidak lagi subordinat laki-laki. And also keep in mind that she wishes not a woman who is no more be subordinate for men. Kalau bahasa keren generasi sekarang adalah kesetaraan gender. The current generation of slang is gender equality. Beliau tidak mengingkari kodrat dasar wanita. Sekolah yang didirikan Kartini juga mengajarkan pelajaran menjahit, menyulam, memasak, dan sebagainya yang merupakan keterampilan dasar wanita saat itu. Not deny basic woman's nature. The school Kartini founded also taught swimming, embroidery, cooking lessons, and any else that were the basic skills of women at that time. Itu sekelumit tentang Kartini. That's a glimpse of Kartini. Lantas Pramudia Anantatur. And then Pramudia Anantatur. Pramudia Anantatur di New York. Pramudia Anantatur in New York. Bagaimana kita membayangkan ini? How do we imagine that? Ini akhir April. Di dalam gedung Asia Society di tepi Avenue itu, di auditoriumnya yang penuh sesak, orang memandang ke pentas. It's late April inside the Asia Society building on the airline, which is full of people looking up. Pramudia Anantatur di New York. Sesuatu yang lebih tak terduga. Orang sadar bahwa di panggung yang tertata itu ada sesuatu yang datang dari sebuah pengalaman yang suram. Pramudia Anantatur in New York. Something more unpredictable than people realize on that unfurled stage. There is something that comes from a tragic experience. Pramudia yang lahir pada masa penjajahan Belanda dan tumbuh di masa revolusi dan yang menuruni bakat ayahnya dalam bidang tulis-menulis, banyak menulis karya yang bersifat perjuangan bangsa melawan penjajahan. Kemudian hidupnya yang pahit karena mengalami penahanan bertahun-tahun di masa Soekarno dan Soeharto telah melahirkan karya-karya besar yang memunculkan pemikiran perjuangan menentang penindasan dan ketertindasan. Pramudia, who was born during the Dutch colonial period and grew up during the Revolution and who inherited her father in the field of writing, wrote many works that were about the struggle of the nation against colonialism. Then this battle life endured years of detention that gave rise to the thought of the struggle against oppression and intimidation. Karya-karya itu berisi tentang upaya Pram untuk membela orang-orang yang tertindas dan menyuarakan penderitaan mereka.
They included Pram's efforts to define oppressed people and representative their injury. Kata aktivis buruh dan perempuan Dita Indahsari. Said labor and woman activist Dita Indahsari. Esensi atau bangun karya ketertindasan dalam bidang politik, ekonomi, dan budaya itu ada di dalam buku-buku Pramudia Anantatur. Dan itu adalah praktek kolonialisme dan feudalisme. The essence or record the work of persecuted in the political, economic, and cultural in the book Scouts of Pramudia Anantatur, and it's the process of colonialism and feudalism. Tema pemasukan kebebasan dan perlawanan atas ketertindasan menjadi dominan karena memang tidak jauh dari kehidupan Pram yang lahir di Blora 6 Februari 1925. The theme of freedom and resistance over repression became dominant because it was not far from Pram life that was born on February 6, 1912. Pram kenyang dengan berbagai pengalaman berupa perampasan hak dan kebebasan. Dia banyak menghabiskan hidupnya di balik terali penjara, baik pada zaman revolusi kemerdekaan, zaman pemerintahan Soekarno, maupun di era pemerintahan Soeharto. Pram has full of experience of rights and freedom. Pram spent much of his life behind prison bars during the independence revolution, during the rule of Sukarno and Suharto. Proses perlawanan yang ditampilkan itulah yang menginspirasi. As well as the state of the opposition it showed was inspiring. Dan Pramudia di New York. And Pramudia in New York. Masa-masa suram yang pahit penuh ketertindasan dan keterkangan telah berujung kebebasan dan kemerdekaan. Bitter, dark days of oppression and immunity have led to freedom. Pram sudah menjalaninya. Pram dikenal dunia. Karya-karya Pram telah mendunia dan menginspirasi dunia. Pram is already in. Pram is already known to the world. Perjuangan melawan ketertindasan dan keterkekangan untuk mendapatkan kebebasan dan kesetaraan adalah sebuah perjuangan yang humanis dan universal. Pram's work has been global and inspired by the world. Struggle against oppression and inequality for freedom and equality was a good pursuit in that era. Nah, sedikit kan? Memang sedikit saja tentang Kartini di atas. Well, a little bit Tapi right. sudah cukup paling tidak untuk menunjukkan bahwa beliau adalah seorang humanis. There is a little about Kartini, but not enough at least to show that she is a humanist. Humanisme Kartini adalah humanisme yang universal. Dan di bidang lain, di bidang sastra, Pramudia Anantatur pun menelurkan pemikiran-pemikiran yang humanis melalui tulisan-tulisannya. Humanisme Kartini is a universal humanism, and in other fields of literature, Pramudia Anantatur also offers humanist thoughts in her writing. Masih enakkah kopi kita? Masih renyahkah cemilan kita? Mari kita berguyon mesra dengan kemanusiaan kita. Is our coffee still warm? Is our snack still on? Let's get cozy with our humanity.
agar tetap enak dan renyah hidangan kita. To keep it nice and crunchy for our meal. Salam. Thank you.